Hello YouTube, how are you guys doing? I hope you are doing well and staying healthy during this pandemic time. Today I'm going to talk about my electric motorcycle that I have ridden for around 1000 kilometers. I own this bike for almost a year now, and we are going to talk about some things that I think can be improved or changed to have a better riding experience. So halo teman-teman, hari ini kita akan ngomong mengenai beberapa hal yang bisa diimprove di gesit saya. Motor gesit ini sudah saya kendarai sekitar 1100 km dan sudah setahun saya gunakan. Today's topic is mostly about things that I think can be improved, and I get it after riding it for almost a year. So during the riding I had some inclined road. The road that was ramping up, and for example there was traffic jam, so I had to stop and then start again many times on that inclined road. It can be quite difficult since the brake cut off of the power to the motor. So by the time I want to go, the bike tends to slide down for a moment due to the absence of power. It can be quite difficult and dangerous sometimes if you are not used to it. It is even more difficult when you have passengers that add some weight to the bike. Jadi ketika ini yang pertama ya, jadi ketika mengendarai dan ketemu tanjakan dan kita harus berhenti ya, tentunya karena tanjakan kita harus menekan tuas rem ya. Dengan ditekan tuas rem tadi, power ke motor itu diputus oleh sistem kontrol gesit ya. Jadi ketika kita mau jalan lagi ya, motornya itu punya kecenderungan untuk meluncur ke belakang. Ketika dia akan meluncur ke belakang, kita harus imbangin dengan putar throttle-nya atau controllernya itu. Motornya akan seringkali seperti maju mendadak ya, seperti loncat ya. Ini bisa berbahaya, terutama ketika kita lagi menggonceng seseorang. So I got some idea from other gesit owner, and one of the solution for this is to have the switch that can cut off the power during braking deactivated. So the switch that cut off the power during braking deactivated. So the switch is located at each of the brake, right and left. So here is the brake lever at each of the side of the bike. They are a normally open switch and will work cutting off the power when the switch is closed. What we can do is simply cut the cable and connect the cable to a normally closed switch that can be turned on or make it open anytime we want. By activate this switch, making all the power to the motor is still on, even though we press the brake lever. Okay, this switch can be turned off after we are finished using it on the incline road. Jadi ada ide dari salah satu pengendara gesit lain ya. Di tuas rem ini kiri dan kanan itu ada switch yang gunanya akan memutus arus listrik dari baterai ke motor, sehingga ketika kita lagi di tanjakan ya, kita pencet rem, itu otomatis motor nggak dapat listrik dari baterai, sehingga kita mau maju, kita lepas remnya, itu motor ini akan meluncur ke belakang ya, punya kecenderungan seperti itu, sehingga kita harus segera putar throttle-nya seperti itu. Dengan cara memutus atau menambahkan switch baru di sini ya, yang gunanya untuk membuat listrik ke motor selalu tetap ada walaupun kita mencet rem, itu bisa membantu. Jadi seperti kita di tanjakan itu ketika kita ngegas,
sambil ngerem, bisa ngegas sambil ngerem bersamaan. Jadi tidak diputus hubungan listriknya ke motor. Of course, some would say that it is not safe for the motor to try to spin at the same time when we do the braking. But for me personally, it is better than having the bike sliding down when trying to get back up. I had my passenger almost fall backwards when the bike suddenly move forward, so it is quite scary and unsafe. Jadi beberapa orang pasti akan bilang bahwa ini nggak aman ya buat si motor, karena si motor dipaksa jalan ketika lagi direm. Tapi buat saya ini masih lebih baik dibandingkan punya risiko untuk terjatuh ketika lagi berkendara ya, saat akan maju di tanjakan, terutama ketika kita lagi ada penumpang di belakang seperti itu. Kemudian ide yang lain adalah kalau saya lihat di sepeda itu kan ada mekanisme yang membuat si roda belakangnya itu bisa diputar ya, bisa digoes gitu. Roda belakangnya nggak akan muter ke belakang ketika kita goes. Mungkin bisa diaplikasi di sini, dibuat semacam mekanisme di roda belakang atau di mana gitu ya, supaya ketika lagi tanjakan kita aktifasi sistem tersebut, rodanya tidak akan mundur ke belakang atau tidak akan berputar ke arah belakang. So other idea is to have some mechanism like what we have in our bicycle crank. So the thing prevents the wheel to rotate backwards. The thing is we must be able to activate and deactivate the mechanism, because of course we need to move backward when we are parking or whenever we need to. Jadi sistemnya tentunya perlu dinonaktifkan juga ketika kita harus mundur ke belakang. Kemudian ide yang kedua adalah dengan adanya energy consumption indicator atau semacam indikator menunjukkan penggunaan energi saat kita berkendara. Being aware of how much energy consumed during the riding or the power delivered at any time can be very useful for the electric bike rider. This feature is there in almost of all electric car. It gives you the idea how you ride and how it affects the energy consumed. It also helps you calculate the range available, and at the long term you can get the idea how much the battery degrades over time. Jadi dengan adanya indikator tadi, kita bisa tahu berapa energi yang kita gunakan saat berkendara ya. Sistem ini atau fitur ini sebenarnya sudah ada di hampir semua kendaraan listrik ya, atau di mobil listrik lah terutama. Jadi kita bisa tahu cara berkendara kita itu memengaruhi penggunaan energinya bagaimana gitu ya. Juga bisa menghitung range yang atau berapa kilometer lagi masih bisa berjalan ya. Pada jangka panjangnya kita bisa tahu baterainya itu apakah sudah terdegradasi atau belum, atau makin lama kan akan makin turun ya kondisinya. Jadi jarak yang bisa ditempuh dengan baterai yang penuh itu akan lama-lama berkurang. Dengan sistem ini kita bisa jadi tahu kondisi baterainya. It is also better to have real-time power consumption that shows you at every second how much power or electric current delivered by the battery pack to the motor. By having this, you can see the correlation between the way you twist the throttle or speed controller to be more precise to the energy being used. Jadi mungkin juga bagus untuk punya sistem ya yang bisa menunjukkan power atau daya yang terpakai secara real time.
Ini tentunya gampang dengan menunjukkan ampernya saja atau langsung dikonversi ke watt ya, ke daya setiap saat ya. Dengan indikator ini kita bisa tahu korelasi dari cara kita berkendara ya, bagaimana kita nge-twist si throttle-nya atau controllernya itu terhadap pemakaian energi atau umur baterainya. Kemudian juga fitur ini berguna nanti ketika tiba saatnya jasa penukaran baterai atau battery swapping service itu tersedia. Fitur ini bisa berguna untuk menghitung atau menunjukkan berapa energi aktual yang ada di dalam baterai. Jadi ketika baterai itu nggak punya energi yang cukup, nanti akan terbaca hanya sekian kWh yang tersedia di dalam baterai tertentu gitu ya. Jadi kalau energinya itu di bawah dari standar yang sudah ditentukan, customer bisa kembalikan ke battery swap station dan bisa komplain ya, mungkin ada penggantian uang atau ada penggantian baterai seperti itu. So I also think that later when the battery swapping service is available, this feature will be useful to measure the real energy stored in a battery. When a battery doesn't have certain amount of energy, the customer can go back to the battery swap station and send a complaint. Also, we can know the condition of the battery by looking at the voltage drop per distance traveled. So let's say the battery has a voltage drop that is out of standard, we can know that the battery is not in good condition before we finish using it. Jadi bisa juga dibaca penurunan voltasenya per kilometer yang ditempuh ya. Jadi kalau penurunan itu terlalu cepat, berarti kita tahu bahwa kondisi baterainya sudah tidak bagus. Kita bisa komplain. Kemudian location of the charging port, ini yang ketiga ya. Location of the charging port ini kan di luar ya. Ini di luar sangat rentan terhadap air dan keamanannya juga. So better to have it under the seat for safety and security reason. The one in Chinese brand scooter NIU can be a very good example. Jadi kalau kita lihat brand lain ya, NIU misalnya contohnya, itu charging portnya ada di dalam di bawah jok. Kabelnya nanti masuk dari samping, ada tempat untuk lewatnya gitu, dicas di dalam, dicolok di dalam, lalu joknya bisa kita tutup. Jadi orang nggak bisa sembarangan nyabut atau merusak charging portnya. Kemudian yang keempat itu parallel connection for two batteries. No parallel connection if you want to have both batteries working at the same time. Yes, the fact that we need to be careful with the difference of state of charge between battery is one thing. But I think the citizen have a good battery management system to have this working. Jadi kalau kita lihat di the seats ya. Jadi di sini kan baterainya ada dua. Ini coba kita buka. Ya, ini kalau kita lihat kan tempat baterainya ada dua. Tapi sambungannya itu masing-masing. Jadi kalau baterainya satu udah habis, kita mesti cabut, lalu pindahkan ke baterai yang kedua. Ini kebetulan saya masih baru punya satu baterai ya. Mungkin kalau bisa dibuatkan sistem yang membuat kedua baterai bisa digunakan bersamaan, jadi dibuat paralel, itu akan lebih baik ya. Tentunya memang ada hal seperti kondisi voltase yang harus sama ya untuk paralel. Seperti itu. Hari ini hujan ya. Kemudian yang kelima, headlampnya selalu nyala nih. Kalau kita lihat headlamp ini nih,
headlamp ini selalu nyala. Mungkin bisa dibuat opsi apakah kita mau mematikan atau menghidupkan di saat siang hari ya. Karena buat saya sih lampu kecil yang di sebelahnya ini, lampu kecil yang dua ini di sebelahnya ini satu dan ini dua, itu udah cukup sih buat siang hari jalan. So the headlamp is always on. For me, the small side lamp at the front of the bike is enough for daylight riding. Having the main headlamp turned off can give me more range. An optional switch to turn the headlamp on and off can be useful. You can leave the two smaller lamp on every time. Jadi tentunya bisa menambah jarak ya dengan menghemat listrik. Kemudian yang terakhir dari saya hari ini, yang keenam adalah reverse button. Jadi reverse buttonnya ini kan posisinya di sini ya. Kita harus neken. Kalau kita twist controllernya, throttle-nya, kalau orang yang biasa mesin bensinnya, di motor bensin ini namanya throttle. Ini controllernya kita putar agak sulit karena harus bareng-bareng ya. Mungkin lebih baik kalau ada di sini, jadi dua tangan kita bisa melakukan ya. So I think that's it for today. Those are the 6 things that I think can be improved later in the future. So I hope the seats manufacturer and design department can see this and consider of having it done in the future for the next generation of the seats and other electric bike that they will develop. Oke, jadi cukup untuk hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya. So thanks for watching and have a great life.